today, the Department of Agriculture is celebrating our 126th year of existence. So for Day 7, we will have our Pasasalamat program at Bicron. We will acknowledge and of course we will honor our partner agencies who in one way or another help us in the implementation of our programs and projects. So ato silang pasalamatan. Di ba kung mag-birthday ta, doon ay duha ka situations. The first situation is of course, ang nag-birthday, mangandam yun para pakanon niya ang iyahang mga amigo. So, mag-celebrate siya. So, yun na nga sa Department of Agriculture. And of course, para sa ato mga farmers, the Department of Agriculture is trying to implement various programs, projects, and activities para atong matabangan ang ato mga farmers. Ang DA mo doon, para lang yun na-implement nato ang atong mga project, of which atong itanaw nga makatabang to help increase production as well as increase farmers' income. Ang second scenario, of course, is kita, kung matutag mag-birthday, magdami tag birthday gift. Okay. Kay birthday man sa day karon, unsa may itong gift sa day. So yun si Ma'am Ima, dapat na commitment. Kung sa inyong matabang, kung sa inyong task, kinahanglan ato lang sundon. Kung sa inyong mga policy o sa inyong mga order sa agency, ato lang sundon. In one way, more na atong matabang or gift sa DA. And of course, implementation sa project. We will try our very best para ma-implement nato ang ato mga activity nga makatabang sa mga farmers o mga fishers. Kada lang siguro nga simple kayo nga gift nato sa Department of Agriculture while he is celebrating his 126 years din sa Pilipinas. Again, in behalf of RTD Pops, Happy Anniversary Day! Happy Anniversary Day! Happy 126th Anniversary, Department of Agriculture! Happy